te flécha te dombangana ni te mimbaga bɛbɛnnen do a kan ko te flécha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nka sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flécha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flécha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flécha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré si Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ ye a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. RHHM la jabagaw an kanumɔgɔw bonjour à toutes et à tous bienvenue sur RHHM Buzz émission min bɛ yan k'aw la nisɔndiya k'aw la kunnafoniya dimanche o dimanche fo yan fo aw sigiyɔrɔ la. Moi, je ne suis jamais seule. Ni une équipe de dos. Tout le temps. Bi équipe formant minibulu. Oluye. Paracétamol. Aline Mabou mondial. Para. Jamana ko be chogo dire. Amera chachemna. Jamana nyaka minelo. Nyela binyabo. Aku fena. Ya binyabo. Ça va. Oui, ça va. Adieu, merci. Bienvenue. Merci. Mabou. Ça va? C'est ta boulot. Oh, ami. Para. Nete mirla sabali ai para. Fin comment dire awa ma paracetamol para dabla. Kela nigi ko awa ye to ko de ma. A to yɛrɛ de awa. A to don an bɛ ministre. Ne kɔrɔ so de do ale de bo. Ministre an tɛ soko ya. Ne kɔrɔ bayara o fana. A comment dire a fitini. Oh le bi ministre. A kɔrɔbara sisan nɔ ka furu. Kɔrɔbara sa. Paracetamol ne tɛ kɛlɛ fɛn to ye. Oh ya. D'accord, bienvenue. Ça va, non, ça va. C'est vrai. Comment dire, on oublie de la demander souvent. Merci. Aïe, invité B quoi. Il y a une question pour ça. Ah, tiens, invité B, maman. Aïe, t'inquiète. Nous sommes clairs, nous sommes d'accord. D'accord. On dit que la tâche aussi, ni amende me brofoni au lieu d'un sponsor. Un sponsor follow. T'es flécha, t'es mignon, t'es au bella gelina. A fitini B, a bilibili babe, a beso malikono, malikokan. Sugu manauja. Fantan nani bella gelina. T'es flécha. Ni obora et jus pressé. Ante senga. Jinya kabakuri. Para sugoro manchana. Asugoro ni bere no. Ate mogo bana. Ati kele ate fo. Ya bandala. Akadide. O fana borae anga fuli bese anga sponsor sabana ma ni OTS. So Ousmane Traoré ele. Au mogo manager fena. Sogoro minauna. Akira climatiseur, réfrigérateur, télévision. Olu bela jale ni soraino. Abesuma uwe mali kono. Fantan nani bela jale fe. On mana se fin ma donc on va se casser au luma para invité Mimi en boulot kabako bien avec faut de quoi hey mais akuma te chaya quoi parce que amina do kon la fin Mimi malikola
Mali ni musique chamancela Mali politique ko awo abi fait mi Mali dîner ko abi ni da do abela jelena ale ko kuma min fo ni mo ko ta fam era sesem bezu plateau gambi ababenya ababenya fo ay tegere ba fo do beta kati di do beta ne konte do beta kati siga poeta la Milmo. Oui, Minisou, calme même. Bienvenue. Nabou. Parastamol nterge. Comment vous ko Nabou? Ah bon, Nabou Mabou abekele. On fait peut-être on fait Nabou gacha maraka ubara. Nabou. OK. Voilà. Donc abekele. Ko bo chogodi. Ça va. Oba hangoni. Alhamdulillah. Bien. Ani wele yanga wele kan jabi ajarani kujugu. I bismillah. Merci. Sananga siyoro jang. Nti chien folo ye anga plateau keneka mais en teta ka question kelento kelente bon keleno chama ba kono ame fe milmu ka to yere I jamu yere I shibe sada ke jumena I soro lami I sia jume ani sigile mi wow ko kono we abede so we abede c'est tout le monde donc ira fotogomi ni chien sabanano d'accord chien follow ni hakli kadi 2015 15-16 d'accord flana ni hakli kadi wasoro mabu atan ni sabana bon présenter li ante sengé ola d'accord yow wakati be mba fo ntoro à l'état civil Mahamadou Sumbunu Milmo Nsahel. Pourquoi Milmo Nsahel? Milmo déjà ni ala kira tokomai. D'accord. Nya fo temenena ntogomada ka fo afa koroke afa dogoni ba afa terike ntogo dara direct en kuntigi la sallallahu alaihi wasallam. Donc nketo ka togoni ni ngo uba fo ko ntogoma tellement kadi ala togo bala ala refi togo mi bala ka chamba kele. Donc ne a togomai togo ba kele ntene bolo nga mo ba kele memolo ka fo mo bamananga na o danye di danye ba kele. Nsahel pourquoi? Parce que je viens de Nioro du Sahel. D'accord. Ethnie Soninké, précisément Garanké. D'accord. C'est une ethnie de caste. OK. Parce que Nyamakala So nani nedo. OK. Ba foko datigi fla ani menantigi fla. D'accord. Datigi fla o jumanwe jeli fune o kumakela wi. Menantigi fla o munu me barake wo shila numu ani garanye. D'accord. Donc ne bora garanye famina ka bo Nioro précisément Turungumbe. OK. Mfa to Madikumba Sumbunu mba to Mancha Samabali. Mais là mona mfa koroba mfa ere fana fa. D'accord. Parce que mfa koroba mi labo Hamé Sumbunu o de nyera wolo fa fana lam. Voilà. Donc en grosso modo ni ne doni. Azite mania. Ko datigi fla Minantigi fla. Donc minantigi fla ne be washi don te washi. Ma aywa. Iflene kana kuma munu. Wa ketugo de. Datigi fla. Oye kuma tigila mogo. O la wakati be ni be kuma ibe kuma nyini ifa ou fe kuma tigila mogo jeli ou funew. Mais on bara an minantigiw de. Aw be washi. Garanyew ani parce que ni tara gwa suku kono ibita gwa ba garanyew soro nere nye dokala portefeuille kalaw casquette dilan bon ni tara fanda la ibita numu soro be nege dilan. Donc parce que société divisée le nguno nunune kuma karfala dowma bara na bota kele gero la kele tsega ke muruko tamanko marfako odira numula kawma et masiru bouclier fe on tsega ta garanyew ko au dira garanyer donc société qu'on ira sujet les nedon à partager les kundo donc voilà pourquoi d'accord mais non est-ce que ça bon 600 ame domina ikobi moi j'ai 36 ans d'accord ne donning bon on est ici le quartier du Ménam Sokoroji en fait c'est dans mon quartier mais ngaso e Daouda Bouye voilà quartier c'est le quartier ici yoro de Sokoroji mais Daouda Bouye de ngaso d'accord au famuna si amini zima buma
Mabu, question de la semaine. Ni ko iba di Mabu Mabu nyana ko fumino. Ita nya foka ni. La question. O na question posée. Ah, ni Mabu ma. Ah, umudu me. Nete che nyina. Donc la ne kain. Ni ni soro iga na ko. Para e ko mira. Ay ya fa. Ah, posé. Ne be mi fe. O ye che muso sabatiki ni che muso nan tike che muso kele ne be milimo bulu donc la kele ba je folo. Ayo. Ma bana. Ay mate, il a question posée parce que ne ko me comment ça. Ati. Awa kana kuma. Mabut. Bla. Avec lengue. C'est une chose que tu regardes lengue bon. Wallahi tu jugu sera mangon. Angata. Milmo. Isira ngakene ko na jarani. Merci. Amiku. Milmo ibe kuma chama fo mali ko kan. Notamment ni mali problème willa drame milimo mangame. Ora to mo ko kan yininga. Ki te milmo e dongli dala. Ita kungame ko fo ko ni problème politique willa mali kono ou bien ni crise sociale willa mali kono ibe milimo mangame ko milimo ka inspiration te soro la ko ni problème ma wuli ko donc là ko ale ko milimo ere deselime dongli dala ko ateka inspiration fo soro tuni ko fo ni problème willa donc la milimo mu be bolo sisanno o fana diyara n kojugu bɛɛ n'i ka faamuya tɛ jamana in kɔnɔ bon mun y'o fɔ ne bɛ u ɲininka n ka album fɔlɔ bɔra 2011 15 titres de b'a kɔnɔ album filanan o bɔra 2014 15 titres de b'a kɔnɔ mais album in kelen-kelenna si morceau kelen t'a la ko Mali. Album fɔlɔ min ladon Banjugu morceau an ka bɔ a b'a kunfɛ Masa Ala Mama ainsi de suite inspiration o ma kɛ Maliko ye album filanan morceau o album fana bɔra morceau min tournera Dɔlɔ ne kɔnɔ ne de bɛ ka Dɔlɔ min donc le retour de Banjugu morceau caman Maliko t'o kɔnɔ mais a album fila ninnu intervalle ni ɲɔgɔn cɛ album, imaginez 2011, entre 2011 et 2014, événement de Kera Malikono, 2012, au Kera coup d'état. Bon, je me suis dit, album follow Mimbora, Lameleno, Morobekan Lamen, ni Jamana Dene, une façon de Begadjini. Donc, est-ce que, en tant que vrai artiste, il faut Begadjini, et Bekika Warsoro, et donc là on y fait una, mais est-ce qu'au Kora Iki Mantou, Kafoni, Jenny Banawati, mais Warsoro Damne? Non. En tant que citoyen, bon citoyen, très bon citoyen, il be bode, il haklina et mi, il be fanafo. On dit que warning te kele, tien ne il be boko, il be jeka warko, il be jey ningo, il be jey fembeko, il haklina et tien me bofo. Au-delà, n'y couvre-feu bo. Couvre-feu bora, coup d'état tle flana. Couvre-feu konna la, na hakli kadi, ba fo parti de là, kati kani kampara te nyon kanfo, ou insira. Même pas 2 semaines, Katikani Kampara et Nronfa. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois que mes sombo, me fait mon cas réfléchir, il y a une code au caquet. Donc, on est à devoir dire. Au coffre, bien avant 2014, toujours, PIB Darala, Nyobo, pour que Kamoro guide. Wati Bankola, pour que Kamoro guide. Deuxième album nanabo politique sont mayola parce que inga barade me balo au-delà bon si ça au album fanani 600 ko bade ne kera coup d'état joli donc en tant que citoyen nyebala lameleno mana fem munu fo nyere betla kaye nga analyse ou fin do bula donc ni makuma est-ce que nyebe ko na to la ni makuma est-ce que ema njuguna ko ke bagaire donc inspiration te ka fo ni tieni ngera jamana la mais ni tieni ngera mbe bo jona a do la nyemo folo mi me bo pour que ka mo averti pour que tieni were kana ke mais akunte ka fo ko ni code kera mais ne John de la ne ka jouer ni a morceau ne ka warni ni noe ni wole la alchi ni metanga morceau don ne da mais morceau ma ko were to lu morceau la mo bodoro pour que mo ka la mais ku yere guider ku yere waji voilà d'accord. Donc la nanya famunya sisan inspiration me milmola ali ni crise ko te ni politique kuku jodron soni no mois de juin album kura benali d'accord
Bon, je pense qu'on est familier sur le boulot. On clagne. D'accord. Mabou, merci beaucoup. De rien. Milmo, il ne veut continuer de rien. Ok. Il dansera, il a morceau ma. Morceau mounouna, il veut kuma. Peu de temps, acte beke. Mogo ko, nuko, Milmo be yeli de kewa. Mogo de be Milmo bolo ka informer avant les autres wa. Ou est Milmo be ko nous don chugudi. Non, il y a un qui veut travailler d'amen. C'est vrai. Bon, Mino, mogo beaucoup question me pose ou répond. Wati donner ba poser une réponse. Mais on me mine don et puis même faut me rower. Ma chité dianatique kono qui be chinindon au tein. Ala de chinindon bagay. Fait mi nga réaliser ma chité ikera trois boudala ou ikera fin ala de badon. Bon, mi yere de baliban depuis couvre-feu ni a fo m'a réaliser toy. Bon, je me dis est-ce que na analyse ou de maïwa ou bien est-ce que ni malien de don à ce degré d'oma ni a fo ka blaromi abeke. Sinon, nous sommes informateur temolo, faut même si qui analyse de que mais quoi de dernièrement. Par exemple, couvre-feu la katika ni kampara te non kanfo. Ni calcul de que Moussa, joint Moussa laboui. Kampara mo de do. ATT. Bon, au renversement kati abe photo kati kangana kampara no kampara kana kati kambwe 10 000 d'autres 10 000 d'autres kampara là donc a renversera de kampara de tlala kana 600 kana kati kambwe non le contraire kati kan de tlala ka seginga na 600 donc ça veut dire que fin d'okera donc il va analyser il va 10 000 d'obora est-ce que ko seginte entu donc yo analyse de kengo kati kan ni kampara dun ou mandité au janto ne yoron na de ninga na ke mangay même pas 2 semaines n'y ba la brerouji ni breveru ñon fa donc analyse pour dire que mais analyse doron de ke mais sigiso ou be ñebe mo do la bi abika bobo abika yeko jugu na yera ko jugu mais siginga ta do ka vie kono d'accord ba ko temenon laje ay kuma folo munun fo ku dada ñoko ma do mo ko be songa ke mo ko sugu jumay donc mo analyse ne keke nkele donc ni résultat min di rema Kafoko tient le terre, ne haklina de don, je suis libre kaboka en haklina info. Donc peut-être ne haklina fanana, mba afoku emiye pour que ni haklina ni fanata bena. Aka force di fanama, il fana ki tafo, ainsi de suite, en gagnant averti pour que jamana kana churon monin kele no fait. Voilà. What you have money for? Avec moi. I wouldn't wash you. Faut comment dire, faut finir avec un bon cloth la fait. Tiens. Il va fort, il va dans le boko, nebna etaji bani vewiti bade tro. Voilà quoi. OK, problème ta là. D'accord. Milmo. Mo ko il a texte bien placé les nous. Il veut kuma minda kuma minka. Aka inyogonko musigile no kanya. Milmo era de bika taxi 7 wa mogo de bika taxi 7 ka di ma wa ou bien ini mogo de be jega sebe o fana dirain mogo te se gata mogo ko jamais taxi doula parce que mogo kelen ta bedon na hakli be nga taxi kelena l'histoire du Mali l'histoire du Mali nketo ka sebe mulla ka se mogo chamama Magma Gabriel Bola Robert Dissa, surtout Moufoyan. Au lieu de me kosobe texte l'histoire du Mali. Mais notez, un morceau bella gelé, il y a des morceaux seben, il y a seben, studio là, il y a les studio là, il y a fait. Mais morceau kalamba font à la main. Il y a la main, il y a clina fitini, ni au fort. No jarain ka teme do nga me do en boy kota parce que on fait avec fo mami ni be mo lame aka chan ala fe be be sagoke ima mais ni ko ki kele ne ba don adola bita fin do ke ateke machine sa ima mais même profiter ka fin do fana fo chama me boli wari no fe chama me boli ko chama no fe mais ala ke ne ka boli man chan war no fe ne be boli donia de don fait parce que ne bolo donia de fembe war fle ni asoro ni donia tala adola war be tien faut kat la ki yere tien fanga ni asoro ka soro donia tila
a bɛ tiɲɛni de kɛ o fana tiɲɛni kelen bon alors que dɔnniya n'i y'a sɔrɔ wari fana yan'an ka se dɔnniya ma wari n'i y'a sɔrɔ soit a bɛ ban k'i to soit i bɛ ban k'a to mais dɔnniya n'i y'ale sɔrɔ hali ni temps de don hali ni den kelen de don ne b'a di para ma k'a di mabu ma k'a di minisu ma min bɛ ne bolo o ma bɔ n bolo kelen de don ne mais a ma bɔ n bolo mais bɛɛ ye dɔ sɔrɔ wa ni n bɛ sa fana n bɛ sa n'a ye jɔn bɛ se ka sa ni wari ye personne bon n'i ma sa n'a ye wari bɛ n'a ma ban k'i to i bɛ ban k'a to donc o de la ne bolila dɔnniya nɔfɛ donc n bɛ musiki n b'o fɔ k'o fɔ bi k'o perepere latigɛ n man ka musiki dabɔ mɔgɔ kama en premier ne bɛ dɔnkili da n yɛrɛ de kama pour me faire plaisir donc n kɛtɔ ka plaisir kɛ n yɛrɛ ye a bɛ n ka faniw laɲɛnajɛ donc n ka fɛn fanba o ye n yɛrɛ de ye o la a ka ca ni n ka manager des n b'a fo yan waati bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn na a dɔw la non faniw mako b'i la ou bien faniw mako bɛ nin na donc n b'a fɔ wa faniw c'est vrai fɔlɔ ne y'a daminɛ wagati min n bɛ dɔnkili da n yɛrɛ de ye mais problème min bɛ n da la sisan n tɛ k'a kɛ n yɛrɛ ye n bɛ k'a kɛ faniw ye parce que hali ni ye fɛn dɔ sɛbɛn a dɔw la manager bɛ n'a fɔ ko non ko nin partie in bɔ a la parce que faniw alors que n bɛ k'a da n yɛrɛ de o problème fitinin bɛ sinon n ka texte pour répondre à la question n ka texte n yɛrɛ de b'a sɛbɛn parce que jouer de mots ka di n ye n bɛ n tulonkɛ ni mots ye et c'est tout point barre o ɲɛna problème t'a la Milmo an bɛ segin kɔ dɔɔni a bɛ kalo damadamani bɔ i ye dɔnkili dɔ bɔ ni ale intitulé coup de poing d'interrogation CPI soit in kɔnɔna la i bɛ kuma caman fɔ i b'i da maga coup d'état la i b'i da maga an ka politiciens na i b'i da maga an ka chefs religieux la en un mot i b'i da maga Mali population bɛɛ lajɛlen na e tun bɛ fɛ ka mun fɔ dɔnkili in kɔnɔ bon i n'a fɔ a titre bɛ min fɔ coup de point d'interrogation CPI n y'a fɔ cogo min jouer de mots ka di n ye CPI fɔlɔ a yɛrɛ yɛrɛ CPI o ye cour pénale internationale ye bon n y'a essayé ka jouer kɛ n'a ye CPI coup de point d'interrogation coup d'état min mɔgɔ kan ka ɲininkali kɛ ɲininkali tɔmɛni tɛngun min na parce que an ye coup d'état baden de ye mais nin coup d'état in ne yɛrɛ dabali ban kojugu tellement coup d'état nin kun c'était trop facile a kun cɛ ka ɲi kojugu donc je me suis posé la question ko ɲɛ bɛ jama la place de l'indépendance la sɔrɔsiw bɛ ka marifaw kɔrɔta maaw bɛ ka panpan fanga kolon taara a bɛ tan a bɛ tan bravo c'est vrai parce que fanga in bɛ ka gérer cogo min a kun ma ɲi cogo si la c'est vrai mais aw bɛ ka boli ka taa yan fɛ est ce que a t'aw kɔfilɛ dɔɔni est ce que ninnu yɛrɛ fana tɛ ka an bila an kun fɛ parce que a ye coup d'état in jate minɛ ne bɛ maninka dɔn cɛ min ye Barkan bɛ yan a tɔgɔ force étrangère MINUSMA bɛ yan force étrangère baden bɛ yan Mali armée bɛ yan président ka yɔrɔ bɛ se ka sécuriser grave parce que coup de feu fɔlɔw bɔra depuis 5 heures du matin mais tɛgɛ ka na kɛ président kan o kɛra fo tile binnen kɔfɛ mais an ka sɔrɔsiw ye ka tagama nɛsinɛsini na ka na ka dani yɛlɛ dɔrɔn ka na sɔrɔ maninka yɛrɛ parlenba sigilen don premier ministre sigilen b'a kɛrɛfɛ nka muso tɛ yen nka den tɛ yen maa si tɛ yen a teri si tɛ yen comme si an sigilen don allo ok donc sisan aw bɛ se ka na donc ka na u ta ten ka taa ne y'o ye dɔrɔn ne ko n ko maaw bɛ ka girin yan fɛ parce que maliyɛn émotion b'u la kojugu ni émotion nana dɔrɔn an bɛ ɲina analyse bɛɛ kɔ n ko i jɔ ne ka maaw la sɔmi yan'u ka a bɛɛ kɛ girin ye victoire fêtée an k'an kɔfilɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ nin fana tɛna kɛ coup dɔ ye an ma donc o de ye titre kɛ coup de point d'interrogation voilà donc n bɛ fɛ ka mɔgɔw inviter duti de don dɛ n ma foyi affirmer parce que n'i ye titre ta dɔrɔn i donna duti kɔnɔ coup d'état min maa kan ka ɲininkali kɛ donc fɛn fɛn b'a kɔnɔna la o bɛɛ ye ɲininkali tɔ min ye voilà ok i ye phrase dɔ fɔ dɔnkili kɔnɔna la i ko ko ni ko in kɛra film ye ko Burama bɛ kɛ Jack Bauer ye Bubu bɛ kɛ professeur ye Diko bɛ kɛ Scofield ye e bɛ fɛ ka mun de fɔ bon Jack Bauer mɔgɔ caman filmu la ye maa keguman ba don professeur espagnol film dɔ don maa caman lajɛ ani Scofield o fana ye maa keguman donc n ye maa kegumanw de jate minɛ généralement ni jama bɛ jɛ ka u bila ka t'u kun fɛ maa kegumanw de b'a kɛ donc
jamana bɛ ka taa cogo min bɛɛ y'a ye i bɛ ka kun sɛgɛnna kojugu a kun man kɛnɛ n yɛrɛ y'a mɛn k'a fɔ ko des fois hali ni kibaruya jugu dɔ bɛ yen n'a ko a bɛna fɔ a ye dɔrɔn peut-être dɔ bɛna fɔ ko i non k'aw kana fɔ a ye sa k'a ka bana in wulilen don sinon a bɛ crise kɛ donc ce qui faisait que a kun tɛ bɔ fɛn dɔw kalama a kun man kɛnɛ il avait besoin de soins et Bubu jɔn sera ne IBK ma a fa n'o ye an karamɔgɔ ni an fa Mamudu Diko ye donc ça veut dire que ni mɔgɔ saba ninnu gɛrɛlen don ɲɔgɔn na ni fɛn o fɛn bɛ kɛ fo jigin ka kɛ ka na Balilabugu k'a kuma kɛ ou bien Balilabugu ka yɛlɛn ka taa Kuluba ɲɔgɔn fɛ ka bɛn donc ni ko in n y'a fɔ cogo min sɔn titiri la ɲininkali de don ni nin kɔni kɛra film ye film min don IBK yɛrɛ b'a kalama Bubu b'a kalama wa Diko b'a kalama i ma donc fɛn ye o de ye quoi ni nin kɛra film ye n b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ni nin kɛra film ye walidenw sara fu parce que an tɛ se k'an sigi ka a ye maa dɔw ka u sigi dɔrɔn ka fɛn dɔ labɛn u ka tila ka na maaw ka sa o ko kɔnɔna la ko uniquement pour que ka fɛn dɔ de kɛ donc n b'a fɔ n k'a kɛra n ye sɔn in kɔnɔna la n ye mɔgɔw tɔmini de poser pour que bɛɛ ka miiri est-ce que a tɛ se ka kɛ film fana bɛɛ k'i yɛrɛ ɲɛ voilà donc mais Milmo nin ko in bɛɛ kɔfɛ est-ce que e yɛrɛ fɛ a ma kɛ film ye wa bon an b'o kɛnɛ de kan ne b'o jugement to mɔgɔw yɛrɛ bolo surtout minnu ye neni ani fɛnw kɛra est-ce que a kɛra film ye wa est-ce que a ma kɛ film ye wa sɔn yɛrɛ la n b'a fɔ n ko ayiwa film ma ban a tɔgɔ film banna sa nka banchef ma sa a ma sa fɔlɔ voilà d'accord o sɔn kelen in kɔnɔna la i ko ko est-ce que colonel t'a sɛbɛn u ka porte sanfɛ entrée interdite aux chefs religieux parce que olu de bɛ ka jamana tiɲɛ voilà Milmo e yɛrɛ fɛ o chef religieux n'o y'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye olu da man ka don politique la waaw o ye ɲininkali ɲumanba ye nka ɲininkali belebeleba don d'accord ɲininkali belebeleba don pourquoi parce que Mali in kɔnɔ n'i tunna diinɛ ko la dɔrɔn i ye kojuguba kɛ i kan k'i kuma cogo dɔn kosɛbɛ mais tiɲɛ diinɛ yɛrɛ bɛ Ala de nɔfɛ arabukan na u b'a fɔ ko Ala tɔgɔ dɔ ye alhaq tiɲɛ donc est-ce que an kan ka siran diinɛ ɲɛmɔgɔw de ɲɛ ka tiɲɛ to yen wa est-ce que n'o kɛra an ma siran diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛ k'a ɲɛ jɔ Ala yɛrɛ la parce que anw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ bɛ Ala de nɔfɛ donc ne hakilina ye min ye o la diinɛ ni politiki a bɛ se ka taa peut-être mais a ka kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min fana diinɛ kelen de bɛ yen wa politiki in fana n'o diinɛ bɛ taa an karamɔgɔ dɔw b'a fɔ ko an kuntigi yɛrɛ kun chef politique ye chef politique kun don ne ye kuranɛ yɛrɛ kalan kuranɛ yɛrɛ politiki de ye kuranɛ bɛ ka diɲɛ balocogow ni fɛnw de fɔ tawhidu b'a kɔnɔ fan dɔ fɛ mais fan dɔ fɛ Ala bɛ ka histoirew fɔ nabiw ka histoirew fɔ fan dɔ fɛ a bɛ ka lahara expliquer an ye donc kuranɛ ye o mélangew de mais a fanba politiki ye diinɛ bɛ ka diɲɛ taabolo bɛ ka fɔ a kɔnɔna la u b'a fɔ k'an kuntigi yɛrɛ ye politiki kɛ mais e yɛrɛ k'a jate minɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔw k'a fɔ ko u ka don politiki la u ka appel kɛ dɔrɔn ko sanfɛmɔgɔw a ye nin kɛ alors que chrétiens bɛ Mali la silamɛw bɛ Mali la fɛn wɛrɛ an yɛrɛ ka faransɛkan na ko le Mali est un pays laïque bon silamɛw k'a fɔ k'u ta ka kɛ chrétiens k'a fɔ k'u ta ka kɛ bolisɔnnaw k'a fɔ k'u ta ka kɛ politiki yɛrɛ faransi sariya min b'an bolo o fana k'a fɔ k'a ka kɛ e yɛrɛ k'i miiri hakilimaya la est-ce que a bɛ se ka bɛn o y'a ɲaaminen ye donc au niveau de la n fana ye question posée mɔgɔw ka n dɛmɛ k'a répond est-ce que politiki ni diinɛ bɛ ɲa voilà nin bɛɛ kɔnɔna la n bɛ point d'interrogation de kɔnɔ n bɛ tɔmini poser pour que jama a ye n dɛmɛ aw ka réfléchir est-ce que nin ni nin bɛ ɲa a sɔn yɛrɛ parti dɔ kɔnɔ n b'a fɔ n ko imam politicien entouré de politiciens assassins population analphabète o analphabète yɛrɛ dɔw ye bɛti in dɔrɔn ta ko ne ko ko bɛɛ nalonlen donc alors que n bɛ k'a fɔ tubabu kalan sira de fɛ maaw ma taa école maa min taara école la tubabu kalan na o ka dɔgɔn kojugu kojugu Mali in kɔnɔ donc alors que jamana yɛrɛ bɛ ka boli discours bɛɛ français journal ye français donc en ce moment u bɛ ka n'u kana dɔrɔn ka fɛn dɔ sɛbɛn réseaux sociaux kan bɛɛ bɛ tugu a kɔ donc kuma in sɔn kɔnɔna la problème ye o de ye donc diinɛ ni fɛn tɛ se ka ɲɛ o de la n ko
est-ce que aw t'a sɛbɛn wagati dɔw parce que an ye problème fɛn fɛn ye dɔw bɛna k'a fɔ ne de kun filila ne de kun filila wa a bɛ tan ne de kun fɛ est-ce que an kan ka to fili nɔfɛ tuma bɛɛ donc ni e de kun filila est-ce que o kɔrɔ tɛ ko e ye mɔgɔ ye anw fana ye mɔgɔ ye parce que e bɛ fili cogo min an bɛ fili ten donc est-ce que an t'an sigi ɲɔgɔn fɛ an kana to e kelen bolo parce que e bɛ fili tuma dɔn donc an ka fara ɲɔgɔn kan o tɛ maakɔrɔba dɔgɔya ye o tɛ fa hali i wolofa parce que ne y'o de fɔ Mali n bɛ i n'a fɔ an ba mɔgɔ waati dɔ la i fa bɛ i ba tɔɔrɔ kojugu walahi i bɛ wuli waati dɔ i b'a fɔ ko i tɛ kɛlɛkɛ mais i b'a fɔ ko baba a jate minɛ dɔɔni o y'i fa ni i ba cɛ donc Mali ye an ba de an bɛɛ ba de don bon cɛkɔrɔba ninnu ye an faw de ni tiɲɛni bɛ ka se an ba ma il faut que denw ka wuli ka kuma waati dɔ donc ne b'a bila u minɛ de kɔrɔ sinon k'a fɔ ko karamɔgɔ ko anw yɛrɛ fɛ yen ɲoro karamɔgɔ ko ka bon kojugu i ma donc dɔgɔyaman tɛ mais ni turu i fa bɛna dangari k'i ba la waati dɔ f'i ka bɔ i k'i hakilinani fɔ c'est juste ça ok i bɛ baba kɔri d'accord o faamuna baba i cogo dɔn ne tɛ a bɛ ka gɛlɛya ni baba y'a faamuya o don n'a ma faamuya kana baba bɔ dɛ i bɛ taa alimami wele ka kuma baba fɛ d'accord ko Milmo bɛ silamɛ ɲɛmɔgɔw dénigrer k'i bɛ silamɛya la gosi e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o tigilamɔgɔw ye bon ne bolo o ye faamuyabaliya don ɲɔgɔn faamuyabaliya don parce que mɔgɔw ka faamuya tɛ kelen toujours n yɛrɛ y'a ye dɔw b'a fɔ ko ayi ko Milmo ye Ansardine mɔgɔ de ye voilà ko ne ye Hayidara ka mɔgɔ ye donc ko n tɛ sunnaw fɛ donc il faut que an k'o fɔ ɲɔgɔn ye ne tile kelen n tɛ k'a fɔ n ye nin partisan ye ne partisan maa o maa i bɛ Ala fɔ ne y'i ka partisan ye maa o maa ye Ala fɔ donc n b'a dɔn Ansariw fɛ Ala de bɛ fɔ yen sunnaw fɛ Ala de bɛ fɔ yen siyaw fɛ Ala de bɛ fɔ yen donc ne bɛɛ ka partisan ye mais bɛɛ bɛ fili bɛɛ ye adamaden de kira wɛrɛ tɛ ci o an bɛɛ bɛ ɲinɛ an bɛɛ bɛ fili donc ni fili bɔra côté minnu fɛ an bɛ bɔ de ɲɔgɔn fɛ ni minnu ka surun i bɛ se k'olu wele ni minnu ka jan i bɛ se ka ci bila olu ma kira yɛrɛ nalen sallallahu alaihi wa sallam a ye lettre de ci fan bɛɛ fɛ a ka mission na a ye lettre de ci fan bɛɛ fɛ donc a bɛ se ka kɛ ne bɛ mɔgɔw ta i nafa diinɛ ne bɛ jɛ diinɛ yɛrɛ kɔ fan dɔ fɛ k'a lajɛ parce que diinɛ yɛrɛ b'a fɔ ko jamana kanu yɛrɛ ye limaniya dɔ ye o bɛ kuranɛ kɔnɔ donc faso kanu yɛrɛ ye limaniya dɔ ye donc ni faso kanu ye limaniya dɔ ye e ka jɛkuluw ta dɔrɔn simple association joliw bɛ yen minnu ye fɛn dɔ kɛ Mali ye donc hali ni Ansar ne n'u k'a fɔ ko n bɛ taga an bɛ ɲɔgɔn fréquenter non mais n bɛ Ansar taabolo ye pourquoi n bɛ jɛ diinɛ de kɔ n b'u ka fɛn lajɛ u ka association dɔrɔn a ka kɛ association jalan dɔrɔn ye mais ils sont parvenus ka misiriw jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka ekɔlisow jɔ ka furaziw cɛ u bɛ taga jeli di u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan k'a di Maliko la donc ne bolo hali na an ka diinɛ yɛrɛ ta ka bɔ yen o association lama gansan Mali mago b'o sugu la donc o la n b'o olu féliciter mais fɛn min ye u ni Ala cɛla ye ani diinɛ ko ni fɛnw ne da t'o la o ye i n'i ka Ala cɛla ye est-ce que ne delila ka bɔ ka fɔ alimamu dɔ bɛ seli la a bɛ k'a kɛ tan ou bien i bɛ ka alimamu i bɛ ka mɔgɔw lafili o tɛ ne ka sira ye o mais fɛn min ni ɲɛ b'a la jamana ko la n'i bɛ ka tiɲɛni kɛ donc n bɛ bɔ k'o fɔ parce que o tɛ e kelen ye bilen o tɛ n'i ka Ala cɛ bɛɛ kelen de bɛ di i ka kaburu kɔnɔ mais jamana ko n'a cira ni Mali cira Ala k'an kisi an bɛɛ de bɛ kaburu kelen kɔnɔ donc o de ye ne bɔ kun ye sinon fɛn tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne yɛrɛ diinɛ ko la n tɛ fɛn caman dɔn diinɛ ko la mais ni n kamana filila waati dɔ n bɛ choix la wele k'a ɲininka n'i bɛ seli i bɛ nin kɛ cogo di tan tɔ ou bien n bɛ Tijani wele ou bien n bɛ diinɛ ɲɔgɔn fɛn fɔ Abdoulaye ou bien Yakubu Dukure n bɛ su fɛ yen yɛrɛ n bɛ ɲininkali kɛ donc o ye Ala ko niveau Ala ko ça n'engage que moi mais jamana ko aw kelen tɛ an bɛɛ de don dans ce moment n'u ko k'u bɛ bɔ u ka niveau la ka na politique kɛnɛ kan là a bɛ kɛ ni hakili de ye soit karisa i natɔ filɛ nin ye donc i bɛna bɔ nin na de wa kana nin na wa ou bien a ko bɛna kɛ cogo parce que n'i ko i ka fila bɛ ɲagami kuranɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ kuranɛ aw ko kuranɛ sariya ka boli bon kuranɛ sariya n'o bɛ boli est ce que an bɛ jamana bɔ pays laïkiya la de wa n'an dun y'a bɔ pays laïkiya la o kɔrɔ ye ko chrétiens bɛ taa yan fɛ wa donc en ce moment hakili de don o de la hali ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka politiki kɛ ne hakili la sisan tɛ. D'accord. Voilà. Ok. Milmo, i bɛ to ka choix la wuli.
Bon, ma wele parce que bon, rapu kono beba do rapu e musique de jeunes de ñofo ka teme. Donc am ñogon takine ni ne ga irim no fait jouer de mots car ni nga irim borale paracetamol kam ba. Donc irim kama dono men tlongeni irimu ye mais o korote ka fombe ka matiki contrôle. Voilà, musique de don il faut que la musique c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. D'accord, bana. OK, Milmo famuna amato iga jus doni. Entre temps, on sponsor remercier ni olué te fléchaye te mignon te bela jelina ni obore jus précia jus minate morobana na kaimbo santé ma ni ofana bora OTS chez Ousmane Traoré elé o mogumana jo fenfela climatiseur panneau solaire ou nous ñona chama avec se oluma. On se retrouve juste après la pause. Te flecha te dombangana ni te mimbaga bene doa kanko te flecha de adaye te wula sanada jagokela de bene sodia na ka tono soroli nga sanikela ka wasani tono kunye fo te wula dangoroba te flecha atamasere kala kisedi afere baga asambaga ana mimbaga bela jeleni ni sodia te flecha ka dlan ka lasago ka diake ani tawje danfaraye ka songo noya wa afere tabe yorobe te flecha hey aforonko kelenke ikangalon bonda jus pressé anga yiridenw bayɛlɛmale k'a dila k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dila k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminango kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Traoré Sawane OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré Sawane a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ do te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala ni ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ. On est de retour sur le plateau. Ala jebaro en kanumoro hakilina jigina artiste mimi ambulubi ali Milmo NSALD ayo klumajo mato belajele megana safa Milmo ko safa safazi anda bisen yoro mom yoro anda bisen ko no safa d'accord Milmo amna se iga son vraiment ni aller titrier entre le camp et la mosquée son ikonna la ida sira kuma bawma ida sira mari ko bawma ami se ga fo ida sira malien din bela jalima ya ira ka fo ko malien din be filila ko anyemgo amana ke chugo abi se ga ke olu fana buka intérêt de ko ami fe ga don Milmo be fe ga muni fo akani dongli konna la toujours Milmo be fe ga min fo mais à vrai dire ma fo ECM il n'a faut jouer de mots qu'on toujours ni CPI ta ko ni CPI ta ka gun CPI là cours de point d'interrogation cours pénal international bon SM cette fois-ci à l'école on va faire éducation civique et morale mais nega SM c'est entre le camp et la mosquée donc mu gungu ñorona o ñere kama quoi mais musique kadien au chocolat mais à konna là entre le camp et la mosquée kani misiriche mu ne bɛ ka kɛ kan ni misiri cɛ point d'interrogation ani mo son global n bɛ ka na maliyɛn n m'a fɔ aw ye bon y'a ye sisan a bɛ nin cogo de la désormais
fanga bɛ kɛ tan tɔ marifa de bɛ da i tama na lisi bɔtɔ ye marifa ko ye a bɛ tan wari bɛ bɛɛ kun sisan jamana filɛ ka dafiri Buatara ba nana donc o kɔnɔna la n bɛ ka o de fɔ mɔgɔw ye ka fɔ n kun ye min fɔ aw ye fɔlɔ aw ɲɛ t'a la wa donc entre le camp et la mosquée o kɔnɔna la o dɔw de don mais laban na n b'a fɔ n ko wa a kana k'aw kɔnɔ ko film ban chef ma sa fɔlɔ dɛ donc film kɔni nin film kɔni banna parce que film a y'a réalité sisan waati min bɛ ka fɔ n ko film don nin film in bannen nka ban chef ma sa fɔlɔ donc est ce que an tɛ ban chef de nɔfɛ sisan ni wagati sinon ko entre le camp et la mosquée ne ko an laban na seli ni arrangeur si sa an ka taa fara ala kana so ma a tɛmɛna o kan koyi d'accord Milmo mɔgɔ caman ye i dɔgɔya sɔn in na k'a ye k'e bɛ ka dɔnkili da jamana ye k'e bɛ ka dɔnkili da i kanubagaw ye o kɛra e dɔgɔyali kun ye o ye mun kɛ e la bon au début a bɛ digi bɛɛ la ne yɛrɛ ta ka dɔn imagine i ba sigilen bɛ réseaux sociaux la a bɛ ka fɛnw ye i dɔgɔninw u ɲɛ bɛ u ba nenitɔ la u fa nenitɔ la u kɔrɔkɛ dɔgɔyatɔ la là au côté de n sɛgɛn kojugu parce que musique de bɛ ma den kelen bɛ se ka bɛɛ lase ko ma donc o côté digira na mais kɔfɛ n b'a ye mɔgɔ n'i prônera fɛn min nɔfɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛn min kɛ fɛn fɛn b'a kɔnɔna la i b'o accepter Jésus gɛngɛnen a gɛngɛnen tora maaw bɛ ka a tɛgɛ jeli bɛ ka bɔ a la dɔw bɛ k'a bugɔ a bɛ k'i kunkɔrɔta ko Ala yafa ninnu ma u t'a dɔn u t'a dɔn u bɛ ka min kɛ parce que n'u tun b'a dɔn u t'a kɛ donc là est ce que sisan ne to o hokumu de kɔnɔ waati min na ninnu bɔra u bɛ ka ne neni u bɛ ka n fa ni n ba neni n bɛ ka min fɔ u t'a dɔn donc est ce que ne ka mission de jɛngɛnna wa ou bien n ma se ka expliquer ka ɲa de wa n'u ma se k'an faamu ou bien u bannen yɛrɛ don ou bien mɔgɔ wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka to cɛ in bɛ ka tiɲɛ fɔ aw kana to a ka tiɲɛ fɔ dɛ a ye fɛn dɔw bila kan pour que u ka bɔ ka bun ten parce que Mali in bɛ ten pendant que dɔw bɛ kɛlɛ la pour que ka dilan dɔw bɛ ka wari sara k'a di videoman dɔw ma olu bɛ bɔ k'i buruja pour que a ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ i bɛ ka manamanakan fɔ donc alors que kɛlɛ kunba ye mun ye a y'u kɔlɔsi caman bɛ intérêt ko jouer de la bon intérêt jouer mɔgɔw olu de bɛ wari sara ka di videomaniw ma a ye nin cɛ in kunbɛn joona dɛ sinon a bɛ n'an ka baara tiɲɛ donc ne y'a bila o côté de la donc ne b'a fɔ n ko fɛn fɛn ye ne neni ne kɔni yafalen n'u bɛɛ ma donc n b'a espérer k'a fɔ fɛn min bɛ ka kɛ u b'a faamu pourquoi Milmo bɛ kuma wagati dɔw i ma dɔw yɛrɛ ko wari de bɛ di yan ou bien un truc comme ça mais o ye bɛɛ n'i ka faamuya ye hali nin yɔrɔnin in na dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko o kelen don i ma Malien est tellement complexé il suffit que dɔ ka bɔ dɔrɔn u ka tubabu dɔ ye u bɛ ka video dɔ kɛ k'a fɔ ko ayiwa bon Malien a ye wuli dɛ u ka taa yan fɛ donc olu t'a miiri k'a fɔ mɔgɔ kelen de bɛ ka nin idée nin fɔ o bɛ sin ka nin ye tubabu de ye donc a ye wuli an ka taa parce que tubabu de y'a fɔ i ma donc en ce moment il faut que hakili min dira tɔw ma an fana k'an sigi des fois nin ye nin fɔ nin y'o hakilina ye mais ne fana hakilina ye mun tellement saliya bɛ Malien na wallahi billahi Malien saliya bonyana ka se degré dɔ ma ka fɛn ye ka taa information vers l'information jamais on fait pas an mago bɛ dɔ ka fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn an k'o ta ka taa n'o ye donc là an b'o problème de kɔnɔna la mais nin yɔrɔnin na sisan moi je pardonne tout le monde fɛn min fɔ liberté d'expression de y'a i bila k'a fɔ parce que ne yɛrɛ ye sɔn min da liberté d'expression de ye n bila k'a fɔ voilà a bɛ ɲini ka 2 mois bɔ sisan diɲɛ don o don tɛ tɛmɛ ko n ma mɔgɔ dɔ ka appel sɔrɔ ou bien ka sɛbɛnni ye k'a fɔ Milmo n ye nin f'i ma yafa ma parce que n kɔnɔ ne ye kuma sugu bɛɛ f'i ma donc n bɛ o fana foli kɛ n kana kɛ fisiriwale ye mais i b'a dɔn mun digilen don fan dɔw fana la ko k'a question poser ko munna ni ko ninnu kɛra i bi bɔ ka kuma quoi ka n'i yɛrɛ lajɛya ko mun de la e b'i yɛrɛ lajɛya bon u ye yɛrɛ lajɛya kɛ min ye CPI bɔlen parti min na n b'a fɔ n ko ayi n ko cɛkɔrɔba diinɛ ko donc cɛkɔrɔba ka yafa ma ou bien un truc comme ça bon yafa bɛ yen ma ni i nana tiɲɛ fɔ i fa ɲɛna ni fa y'a datigɛ i la k'i ye tiɲɛ fɔ a ye i bɛna i b'a fɔ ko bɔn ni n ka tiɲɛ fɔ in de digir'i la
yafa ma an o la mais o tɛ tiɲɛ in bɔ tiɲɛya la tiɲɛ min to yen i ma donc mɔgɔw y'o de kɛ i n'a fɔ peut-être i seginna an ye min f'i ma nkalon tɛ quoi jamana ye réalité de don mais n'i fa dimini kɔrɔ ça fait rien k'a fɔ ko n'i ye nin f'i ye n'a digiri la yafa ma mais au fond tiɲɛ de don mais ma affirmation kɛ ne siginn'o fɛn kelen n ko jamana in kɔnɔ yan ne ye fɛn fɔ ne ye min fɔ président kɔrɔw ma n'a bɔra ATT la parce que ATT ka wagati ne bɔra dɔrɔn ATT minɛna ne ka album fɔlɔ bɔra 2011 ATT minɛna 2012 donc k'a ta IBK la ne ye min da IBK yɛrɛ kan ne tɛ se k'o da mɔgɔw kan i ma donc n y'olu de fɔ interview kɔnɔna la mais diinɛ ɲɛmɔgɔw n sirannen fana kun don côté dɔ la n'i ye son bɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ kan ye 3 wa n t'a dɔn 18 de n'i ye son bɔ dɔrɔn bɛɛ b'a ta k'a utiliser i ka faveur fɛ donc n bɔra interview c'était normal pour que k'a fɔ mɔgɔw ye ne ma son bɔ pour que mɔgɔ k'a ta k'a jouer i ka faveur la minnu bɛ di k'o contrôle la ma a ta pour que aw de t'a dɔn aw ka minnu bɛ yan fɛ parti fana la ma son bɔ pour que aw fana k'a utiliser ne ye son bɔ Mali de kama mais tiɲɛ de don mais minnu bɛ ka tila k'a bɔ n ye page dɔ fana ye olu y'a bila Bouye photo bɛ yan fɛ Milmo photo bɛ ko l'enfant de Nioro du Sahel contre le shérif de Nioro. Donc là, c'est très dangereux en bara. Donc il fallait qu'il y ait ka fɛn dɔ fɔ ka clarifier k'a fɔ ne ni diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ ɲɔgɔn na. Donc ne bɛ ka jamana tiɲɛ de fɔ. Mais dɔw de y'o ta k'a kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ i yɛrɛ justifier de k'a fɔ ko i ma mɔgɔ dɔgɔya ou bien i kun ye fɛn min fɔ a ye hakɛ to. O tɛ quoi min don dɔrɔn tiɲɛ kan ka fɔ mais tiɲɛ kan ka fɔ bonya kɔnɔna la fa bonya ani ba bonya kɔnɔna la. I b'a dɔn a bɛ n hakili jigin n t'a dɔn ni Amadou Hampâté b'a kalan. Vie et enseignement de Thierno Bokar. A kɔnɔna la a ko, je cite, croire que sa race ou sa religion est seule détentrice de vérité est une erreur. Certaines vérités ne nous paraissent invraisemblables que tout simplement notre connaissance ne les atteint pas. Tiens. Atetemo. Angi wo. Ayo kalan. Bane lettre de ka boy. Lettre moderne de ka boy. Ne ka idole de. Lettre moderne. Men kala. Ne lettre moderne. Oh, maintenant lettre moderne kala. Ay ampate ba ka juli kala. Balmake. Ay balma muso kala sa. Balmake. Lettre ke ne yɛrɛ lettre kɛ dɔw la kana an bluff yan yɔrɔ la. Para an bɛ lettre de kɛ a ka ɲi. Kana n'an bluff yan. Komi min ko k'i bonyana dɔɔni. Angi wo. Bonyalo kuma in man di yan ka dɛ. An ka continuer. An bɛ fɛ k'a dɔn ni dɔnkili in kama est-ce qu'il y a problème sɔrɔ? N ye problème sɔrɔ. Problème minnu b'a ta famille yɛrɛ qui a yɛrɛ nenintɔ ye. Olu ye problème dɔw ye ani menace minnu bɛ kɛ minnu b'i wele. Manamanakan fɔ an ka taa kama dɛ ou bien an ka nin kɛ tan donc o fɛnw bɛ yen ani nenini bizarrew des fois waati dɔ yɛrɛ sera n y'a décidé n ye manager wele n ko fɛn fɛn ye maliko ye n bɛ n da bɔ a la parce que ne b'a kɛ n ka fasodenya de kama sinon n tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a la n bɛ n ka musique kɛ simplement ka n da bɔ maliko la mais après je vois encore que n grand frère bɛ Samba Sangare o b'a fɔ ko n ka cɛ n'i ye nin jɔ k'a fɔ ko waaye ko mɔgɔw bɛ k'i neni tu auras failli à ta mission parce que dɔ fɔra bɛɛ ma ça c'est pas faux donc i bɛ continuer i ka chemin kan donc o de bɛ ka maintenir jusque là ka sangare voilà ka sangare ne ko o menace ninnu na i siranna mais en tant que humain menace dɔw b'i la siran menace dɔw b'i la siran parce que fɛn de i b'a dɔn ne ka limaniya bɛ degré dɔ la ni n ko limaniya dɔw kana penser k'a fɔ a bɛ k'i yɛrɛ kɛ silamɛba ni fɛn dɔ ye mais non n bɛ fɛ k'a fɔ n dalen don Ala la kojugu n dalen don Ala la cogo dɔ la ka tɛmɛ hali karamɔgɔ dɔw kan n yɛrɛ bolo parce que ni karamɔgɔ ko ne ma sisan ko n'i ye Hayatal Kurusi kalan Hayatal Kurusi n'i y'a kalan yan mɛlɛkɛ ba joli bɛ kɛ k'i lamini donc ne y'o kalan karamɔgɔw de fɛ garde corps tɛ ne bolo ka yala mais ne y'o kalan karamɔgɔ minnu fɛ ɲɛ b'a la est-ce que karamɔgɔ bɛ Mali la bilen ko garde corps tɛ min nɔfɛ donc en un mot suratuba dɔ le trop n bɛ miiri o la ni n bɛ bɔ n bɛ Hayatal Kurusi kalan mais je me sens protégé mais maa minnu bɛ bɔ ka f'u bɛ nin kɛ tan n tɛ siran olu ɲɛ ou bien ka siran ko b'i ni maa min yɛrɛ cɛ directement mais maa dɔw bɛ yen nɔ des fois a nɔfɛ mɔgɔ a yɛrɛ t'a dɔn ko maa min yɛrɛ bɛ exister o dɔw bɛ muru ta k'i ɲini
c'est ni bolo la nous ye diɲɛ don o don donc o de la maa bɛ duwawu k'i yɛrɛ i bɛ duwawu kɛ Ala ka faamuya ɲuman di maaw ma parce que i bɛ ka fɛn fɔ ɲuman de kama fɛn dɔw bɛ i b'u fɔ pour que ka ɲali kɛ mais n'a kɛra tiɲɛni ye k'a taara i yɛrɛ ma n'i bɛ se ka min kɛ i bɛ bɔ de mais ni pronera kama an bɛ Ala de deli an bɛ continuer an ka chemin na c'est juste ça safa alimami poroporoto e b'a dɔn manager ka guloki bɛ fara o sen tɛ ka nin ko laban non fara a tɛ s'o ma ok a tɛ s'o ma n'Ala sɔnna bien Milmo e yɛrɛ bolo an bɛ don min na i ko bi Mali problème bɛ niveau jumɛn na Mali problème bɛ a dan de la a dan ne bɛ ka siran fɛn dɔw de ɲɛ o fɔ tuguni n bɛ ka siran fɛn dɔw ɲɛ an bɛ ka bɔ wagati bɛɛ ka taa place de l'indépendance la c'est vrai a ye bɔ mais n bɛ ka siran don min na tugun maliyɛnw bɛna jɛ ka bɔ ka taa place de l'indépendance la ko an tɛ sɔn parce que président tɛ maliyɛn ye ça risque d'arriver o jɛlen don pourquoi an den minnu sini n'u kan ka kɛ présidents ye maa joli bɛ yen min bɛ se k'i jɔ a sen kelen kan i bɛ taa kanɛtinin sɔrɔ a bɛɛ bolo i bɛ dɔrɔgunin sɔrɔ a bɛɛ bolo maa joli bɛ don classe kɔnɔ pendant ce temps an ka maa minnu bɛ yen n'u ye musow ta kalanyɔrɔw la dɔ ye sénégalaise dɔ furu dɔ ye tubabu dɔ furu mais den ninnu bɛ kalan na diɲɛ côtéw fɛ imagine ce jour où n'an mago bɛ président na olu de bɛna na ka na kɛ candidat ye i bɛ taa sɔrɔ fa mamuso ye togolaise ye ba ye sénégalais mais fa sɔrɔla Mali la nationalité malien b'a bolo donc est-ce que ce jour malien tɛna wuli tugun ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance ko an tɛ sɔn parce que nin t'a mara malien tɛ o ye kelen donc ani fana n bɛ siran côté dɔ ɲɛ il faut maa diminen baden bɛ Mali kɔnɔ maa tɔɲɔnenw n bɛ siran maa tɔɲɔnenw fana ka révolte don ma an bɛ nin bɛɛ la Mali ye coup d'état joli kɛ sisan nin ye duurunan de en quelque sorte donc ni coup d'état duurunan don an ye coup d'état finman de y'an ɲɛ la n bɛ ka siran maa tɔɲɔnen minnu bɛ Mali kɔnɔ il faut que a ka fɔ tiɲɛ de don maa dɔw tɔɲɔna Mali ye finman ni jɛman de est-ce que maliyɛnw bɛ ka miiri bɛɛ bɛ ka penser nin côté la coup d'état finman coup d'état est-ce que an bɛ ka miiri coup d'état jɛman na o fɔ an ye i ma an ka armée constituée don ni jɛmanw ni finmanw de imagine un jour i sigilen bɛ i bɛ ka ORTM lajɛ ɲɛ bɛ groupe jɛman dɔ sigilen na ko bon fanga yɛlɛmana là en ce moment tiɲɛ de b'u bolo parce que maliyɛn denw de don tiɲɛ de b'u bolo parce que u fana tɔɲɔna de donc est-ce que waati ma se sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que ka coup d'état kɔn coup d'état kana kɛ tuma bɛɛ parce que sɔrɔdasi b'a dɔn k'a fɔ n ye coup d'état kɛ n bɛ wari sɔrɔ n bɛ minɛ tile 2 n bɛ bila ni n ka miliyari bɛ bɔ donc dɔ wɛrɛ fana bɛ na o bɛ coup d'état kɛ ko n'an t'o la maa tɔɲɔnenw fana mana décider ka coup d'état kɛ donc k'a fɔ bon désormais aw si kɛ an kan bon a bɛ est-ce que maliyɛnw bɛ ka miiri o fana coup d'état illimité donc Mali sera degré ma Mali sera dan de la wa jagoya de don i kɛra Mali fɛ o i ma kɛ Mali fɛ i kɛra Milimo fɛ o ma kɛ Milimo fɛ o tiɲɛ ye min ye Mali bɛ degré min na an bɛ ɲina de an ka a tɔgɔ querelle a bɛ fɔ cogo di d'intérieur kɔ i ma k'a fɔ nin ye nin diinɛ ye nin tɛ nin diinɛ ye ou bien an ni nin tɛ parti kelen an bɛ ɲinɛ o de kɔ c'est l'essentiel qui est en jeu c'est le Mali donc an bɛ bɛɛ de wele jagoya de sigi ka fɔ ye pour que an ka sigi an ka kuma Mali bɛ ɲa cogo min la cohésion sociale voilà solution ye mun ye sigi ka fɔ kɔfɛ acte jumɛn kan ka poser voilà wa solution n bɛna solution f'i ye il faut que maliyɛn k'a dɔn anw ka génération an k'a dɔn k'a fɔ nous on est foutus à jamais. Nous devons accepter d'être cette génération déjà sacrifiée. D'accord. Parce que malien mi sigi fɔ karisa président bɛ nalen sisan ni fana ma a fɛn dɔrɔn an b'i gɛn ka bɔ jamana min tiɲɛna 100 ans e bɛ fɛ mandanin 2 10 ans o ka wuli ka jɔ c'est pas possible coup d'état fɔlɔ n'o kɛra dingɛ bɛ sen ka se yan olu bɛ baara la pour que ka dingɛ lafa ka se nin niveau la coup d'état wɛrɛ kɛra dingɛ bɛ sen ka jigin yan olu bɛ baara la pour que ka dingɛ lafa yan'u ka se surface la coup d'état wɛrɛ kɛra a bɛ ka jigin donc e bɛ fɛ jɔn ka bɔ
sɔgɔmadanin kelen ka n'i sigi Mali kunna ka sin ka dingɛ in bɛɛ lafa dɔrɔn ka sin ka surface fana baara dɔn. C'est pas possible. Donc au là, il faut que nous acceptions d'être sacrifiés pour que an denw ka avancer. O bɛ kɛ cogo di? E den min b'i bolo so kɔnɔ depuis sisan galontigɛ dabila a ɲɛna. Ne ye galontigɛ dabila i t'a ɲɛna. Du kɔnɔ den bɛ kɔrɔbaya a tɛ galon dɔn a bɛ tiɲɛ dɔrɔn de fɔ. Ni n ka galontigɛ daminɛ e sigiɲɔgɔn quartier kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ quartier kɔnɔ maa tiɲɛfɔla ka ca ni galontigɛla ye. An bɛ yɔrɔ min na sisan politiciens ka hakɛ to mais a galontigɛla ka ca n'a tiɲɛfɔla ka dɔgɔ. Bon politiciens ninnu bɔra min? U bɔra anw de la. Sini ne bɛ se ka jamana yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo min na a bɛ se ka kɛ ministériya turu b'e la parce que an bɛna bɛɛ essayer kelen. Malien ɲuman tɛ yen n b'o de fɔ n ko a kuma bɛ digi mɔgɔw la mais tiɲɛ de don il faut le dire. D'une poubelle on ne peut avoir que des ordures. Tiɲɛ de don n'i taara ɲamanminɛn kɔnɔna la n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ a bɛɛ ye ɲaman dɔ ye. O bɛɛ ye ɲaman dɔ ye. Donc là an si de man ɲi k'a fɔ ko karisa sigilen filɛ a bɛ ka nin manamanakan fɔ ale dun ye nin kɛ tan o man ɲi. Ne yɛrɛ min bɛ k'a bɔnda k'a fɔ i bɛ taa sɔrɔ ne man ɲi. An bɛɛ ye rôle dɔ jouer jamana in cili la. Donc e sɔnna ye e ma sɔn an kan k'an sigi de. A daminɛ o ye k'an denw dilan pour que parce que tubabu b'o de kɛ. Comment sera l'Europe dans 100 ans? Donc il faut qu'an fana k'o de kɛ. Comment sera l'Afrique, le Mali dans 20 ans? D'accord. Il y a un Amérique qui a fait ne turamagan si de une fois que mega an mago jumɛn bɛ turamagan na bilen. Turamagan ye koba. Tiɲɛ de don. An mago jumɛn bɛ Damangile Jawara janya la ɲɔgɔn kun tɛ yen. An mago jumɛn b'o la bilen. Sunjata ye ziraju bɔ. Sisan e yɛrɛ bɛna mun de kɛ? E bɛna zira de bɔ wa? Ou bien e bɛna mun de kɛ? Donc question bila i yɛrɛ kan. Qu'est-ce que toi tu peux faire maintenant pour que e den minnu bɛna ale sini olu k'a sɔrɔ an fana fa ye nin kɛ. Sunjata ninnu ye dɔw fa de. Mais Sunjata ni anw cɛ sisan an fu fa fu yɛrɛ tɛ. Halisa e b'o dala k'a fɔ ko Sunjata ye nin kɛ. Donc il faut qu'an ka décider an yɛrɛ ka kɛ exemple ye. N'i y'a fɔ mɔgɔ ye Mali e bɛ fɛ an ka mun de kɛ? E bɛ fɛ an ka baara tɛ ka sɔrɔ. Baara bɛ sɔrɔ. Baara fɔlɔfɔlɔ ye mun ye? Baara fɔlɔfɔlɔ y'i ka bureau de. Bureau fɔlɔfɔlɔ y'i kunkolo de. I yɛrɛ de bɛ miiri fɔlɔ n bɛ se ka mun de kɛ cogo jumɛn na ani waati jumɛn na. Donc n'i y'o saba sɔrɔ i répond dɔrɔn a banna. Hali n'i ye san kelen k'o la diɲɛ don o don n'i y'o bila pratique la o don kelen bɛ a bɛ marcher. A bɛ marcher. Voilà. Minisiw kuma bɛ yen dɛ kuma tigi Milimo. An ka taa. A bɛ se kuma la. Milimo an y'a ye i ka page Facebook sanfɛ hali a ma mɛn i ye question dɔ poser. Sani i y'a kɛ phrase dɔ ye ni o ye si les armes ont toujours fait peur et dispersées, comment peuvent-elles réconcilier? Oui, c'est vrai. Mais au exemple, il y a quelqu'un qui dit ni marifatigi nana sa ka marifa ci yan sa mɔgɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan de u bɛ jɛnsɛn. Ayiwa an bɛ jɛnsɛn de. Bon fanga bɛ jɔnw bolo sisan. Olu don. Marifatigiw tɛ yan. Alors que an kan ka réunir. An bɛ se ka réunir wa. Fɛn min bɛ mɔgɔw jɛnsɛn. Est-ce que o bɛ se ka n'anw fara ɲɔgɔn kan? An gɛrɛli ma nɔgɔ dɛ. Ni lisi kan ka bɔ marifa kan ka na. Ni fɛn kan ka marifa. Donc an dun mago bɛ réconciliation na. Donc kuma in c'est vrai n y'a ɲɛsin militaires de ma. D'accord. Marifa de bɛ aw bolo. Maa yɛrɛ de nature i bɛ siran marifa ɲɛ. Mali denw dun kan ka fara ɲɔgɔn kan. Est-ce que aw t'a to mɔgɔ min bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan a ye pensé 18 mois la aw ka mɔgɔ ɲanama ɲini min bɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan parce que Mali mago b'o de la o dɔrɔn de ye ne ka message ye. D'accord. An gɛrɛ man di marifatigi la dɛ. Ne yɛrɛ. E y'a ye ka gɛrɛ ka taa n koyi. I bɛ siran. Ne kelen tɛ koyi. E bɛ boli kan. Hali pétard ni ne ba an b'an yɛrɛ ta koyi. D'accord. Ko nɛgɛ haya b'i bolo. Ne m'o f'i ye. Ne m'o f'i ye dɛ. N bila yan. Problème t'a la. Milimo o page kelen sanfɛ i ko k'a kɛra France ye o k'a kɛra Russie ye o ko bɛɛ b'i ka intérêt de yɔrɔ ɲini nin kuma in kɔnɔna la o Milimo bɛ fɛ k'a jira ko partenaire foyi tɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ de ya. N bɛ fɛ ka min fɔ kuma kɔnɔ maa an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko n'an dɛmɛ ka n ka wara faga o k'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kun yan fan na. Donc pourquoi an m'an sigi k'a fɔ an ka bɔ Faransi bolo an ka taga karisa bolo bɛɛ dun b'a dɔn tubabu bɛ groupe kelen de fɛn a bɛ fɔ cogo di contrat ninnu signé silen don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ donc tubabuw bɛɛ ye kelen e k'a imaginer dɔrɔn e ni Mabu ye terima ye ne bɛ e bolo baarakɛdenya la
donc ne ka fɔ ko non ne kɔni bɛ mabu de fɛ ne kɔni bɛ mabu de fɛ e ni bɛ fa kelen ba e bɛ se ka taa mabu fɛ ko mabu n ka cɛni a bannen don bɛɛ la bon an b'a kɛ cogo min a to a ka na e fɛ yen n'a nana donc an b'a ka fɛn ninnu an b'u gérer ne b'u passer e ma donc jɔn miirila o la k'a fɔ n'an bougera ka taa Russie fana fɛ yen Russie ni Faransi tɛ n'u sigi ka ko bon sisan ce qu'on va faire la Russie u nɔrɔlen bɛ e de la donc sisan an bɛ min kɛ comme nin pacte bɛ an ni aw cɛ norme bɛ yan fɛ donc aw k'u minɛ donc chaque fois an b'a kɛ i n'a fɔ an bɔra mais ni pétrole bɔ wagati sera an bɛ donc pourquoi maliyɛn tɛ miiri ten i ma n'a sɔrɔ o kɛra o est ce que an ma bɔ sugunɛkɛla bolo ka taa di bokɛla ma donc ne mago bɛ maliyɛn na ten de o de kɛ an ka girin dɔrɔn k'a fɔ Russie ka ɲi an k'an sigi k'an miiri côté dɔ in fana la mun de bɛ se ka kɛ donc ne mago bɛ o réflexion sugu de la mais jusque là n tɛ ka o réflexion sugu ye donc n ka question laɲini tɛ k'a fɔ ko maliyɛn kana taa Faransi fɛ u kana taa aw taara diɲɛ maa o maa fɛ n'a ka di u ka taa Chine fɛ mais tant que maliyɛn denw yɛrɛ ma bila ɲɛfɛ an yɛrɛ k'a jira k'a fɔ an ye baarakɛla ye fɔlɔ Burkina filɛ nin ye est-ce que hali baji b'u bolo mais n y'a mɛn Burkina y'u ka satellite yɛlɛ sanfɛ donc là maliyɛnw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ an kan ka mun de kɛ fɔlɔ o la n'an fanga dɛsɛra yɔrɔ min baarako la an bɛ taa Chinois fɛ ou bien an bɛ taa Russie fɛ sinon ne bolo Russie o Chine o Faransi o a bɛɛ kelen ne ka laɲini ye min maliyɛn den yɛrɛ k'i yɛrɛ bila ɲɛfɛ fɔlɔ voilà Chine kɔni ta an y'o fana faamu je crois que an ye politique kuma kɛ sa caman kɛra o la an kana Milmo ka carrière yɛlɛla an y'a ye i ka jarabi son dɔ bɔra ni ale titre ye misère ke o son ye maa caman kasi a kuma kɛra yan son jara mɔgɔw ye kosɛbɛ mais Milmo ye son bɔ i ye temps caman ta san'i ka clip kɛ mun na oui bon n y'a fɔ cogo min ne ka ko bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni ye d'accord parce que n y'a fɔ mɔgɔ dɔw ye musique daminɛ n bɛ fɛ ka kɛ nin ye ou bien n bɛ fɛ ka nin wari sɔrɔ donc ne fɛ ne ye musique daminɛ pour que k'a kɛ n yɛrɛ de ka ɲɛnajɛ moi je suis artiste de nature mais musicien par accident i ma parce que n ka vie yɛrɛ tɛ dɔnkilida ye en quelque sorte ne tun bɛ dessin de kɛ n bɛ dessin de kɛ n bɛ dessin de ka di n ye mais a nana kɛ musique donna la musique pour me faire plaisir donc o de la n ka koninw ka suma dɔɔni parce que hali bi bi na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi n ka NSAL décor bɛ n bolo n bɛ n ka businessiw kɛ en même temps musique kɛra ne bolo fɛn dɔ ye a kɛra clé a ye da caman yɛlɛ n ye se ka k'i ka fan dɔ bɛ yen a tɛ se ka miliyɔn d'i ma mais a ka t-shirt marché ou n'a ka casquette a kɔni bɛ se k'o marché ta ka d'i ma donc musique ye ne bolo o tilenni de ye en même temps n bɛ baara camanw kɛ donc o kɔnɔna la n'an y'a ye nin morceau minnu ka di n yɛrɛ ni mun ye n b'olu de clip kɛ misère ke in diyara n yɛrɛ de donc pour vous dire la vérité n y'a kɛ pour me faire plaisir. O morceau baden me minnu clip kan ka kɛ o baden ba donc i n'a fɔ hali concert caman b'a fɔ manager b'a fɔ an ka concert kɛ an fɛ depuis ne ka carrière daminɛ fo bi Bamako j'ai fait que 5 concerts ou 4 n ye stade kɛ stade omnisport siɲɛ kelen palais de la culture siɲɛ kelen Babemba siɲɛ 2 donc là en quelque sorte au 2010 2011 à maintenant n'i y'a jateminɛ kɔfɛ n ye concert kɛ kɔfɛ yɔrɔ badenw na mais pour vous dire que n b'a kɛ n yɛrɛ de kama étape par étape ni hakili jiginna fɛn min na n b'o kɛ mais n t'a kɛ k'a fɔ ko Madu bɛ nin kɛ donc fana ye Madu ɲɔgɔn de n k'a kɛ Madu n'i ye Madu ta ɲɔgɔn kɛ Madu ka faniw n'o ni e ka faniw tɛ kelen ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko pourquoi i tɛ stade ta pour que i tɛ mais artiste n yɛrɛ b'a fɔ hali dɔnkili kɔnɔ n ko n b'aw fo parce que a ye n dɔgɔninw ladɔn mais aw fana k'an fo parce que n y'aw faw lasɔn donc pour vous dire que denmisɛnninw courage min bɛ denmisɛnninw na ka bɔ ka taa concert la hali 6 heures u b'a tenni mais i bɛ taa sɔrɔ ne ka fan dɔw bɛ yen u si yɛrɛ jɛlen don donc u ka yɔrɔw tɛ o fɛn suguw ye o de la n ka concert bɛ VIP niw ye n bɛ concert VIP kɛ ka mɔgɔw fɛ mais sisan comme safa bɛ ka bonya denmisɛnnin caman bɛ yen u bɛ ka safa faamu donc o de la nin album in na an y'a décider an bɛ concert normaliw kɛ donc il faut kana wuli ko karisa ye nin kɛ k'i fana b'a kɛ
i ka miiri ni hakili de ne ye jɔn ye karisa ye jɔn ye karisa ye mun kɛ ne kan ka mun kɛ i ma donc o de la misiri ke clip fana nana ten a diyara n ye nin waati de la taalen États-Unis donc n y'a clip prévoir ka kɛ n ye ka n yɛrɛ ɲɛnajɛ parce que n b'a dɔn a bɛ faniw fana ɲɛnajɛ k'ale ka ko dɔn dɔn nin ka cɛ denko la dɔn dɔn bisi saba aki wɔ o tɛ dɔn dɔn ye dɛ ayiwa Milmo kuma daminɛ na i da tura i ka album ko la an bɛ fɛ i k'i da don i ka album ko la album préparation bɛ cogo di mun ni mun bɛ yen i ka faniw bɛ se k'u sigi ka mun kɔnɔ i ka album kɔnɔna la album bɛ nalen a tɔgɔ ye Éternel Safa Éternel Safa donc Éternel Safa o ye mun ye Safa déjà o ye arrangé de misiri kɔnɔ quoi voilà misiri kɔnɔ arrangé de don mais yan nɔ ne bolo Mali kan ka kɛ o Safa kelen ye donc parce que Safa in de bɛ laban a bɛ tilen donc Éternel Safa a bɛ nalen a bɛ kuma n y'a décidé comme bɛɛ parce que projet caman bɛ Safa in kɔnɔ album banna yɛrɛ donc on décide ka tournée kɛ cette fois-ci yani n ka n da don morceau la ka tournée kɛ pour que ka malidenw rassembler k'u bila Safa kelen na parce que an y'a ye politikiw échouera fɛn wɛrɛw échouera fo kana se hali diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ni médiateurs don u échouera bon n y'a jateminɛ ne bɛ ka fɛn mun mɔgɔ caman bɛ ka n faamu dɔɔni dɔɔni sisan est-ce que n fana ma kɛ mɔgɔw fɛ sisan min bɛ se ka malidenw souder parce que mɔgɔw commencera ka n bɛ ka fɛn minnu fɔ u bɛ ka effet minnu kɛ mɔgɔw commencera k'a ye est-ce que n tɛ se ka malidenw rassembler o idée de kama an y'a kɛ an bɛ tournée kɛ se bɛ se ka kɛ Mali yɔrɔ fɛn fɛn na sisan donc an bɛ se a bɛɛ la pour que ka malidenw souder album yɛrɛ kɔnɔna la sisan toujours le même Milmo je m'amuse i n'a fɔ ni menuisier bɛ baara la mɔgɔw ye tuma bɛɛ mais waati dɔ bɛ se a b'a fɔ ko nin chaise kelen ye n bɛ nin dilan ka bila n yɛrɛ fɛ yen donc je me fais plaisir k'a fɔ ko n ka style kelen ni fɛnw n bɛ styles mélanger j'essaye de chanter des fois morceau caman kɔni b'a kɔnɔ mais toujours c'est le même Milmo qui donne des conseils et voilà pour que ka mɔgɔw n ka faniw safaziw ɲɛnajɛ en même temps ka maaw sɔn hakili la featuring b'a kɔnɔ featuring b'a kɔnɔ featuring avec Derkeb, un featuring avec Kems Kanté, un featuring avec Safi Diabaté, un featuring avec les enfants denmisɛnnin dɔw bɛ minnu ma dɔn kosɛbɛ donc olu fara ɲɔgɔn kan pour que ka morceau dɔ kɛ ni u ye donc voilà fɛn caman b'a kɔnɔ wa an bɛ niveau min na an bɛ tri fana de la parce qu'on a plus de 30 morceaux il faut qu'an ka trier de ka 15 bons ta a la ka bila voilà mais e tɛ ɲɛ la Milmo mini di mabu masa mabu Milmo di cogo dɔn koyi mini di mabu ma ka question posée Milmo ya sam ti yɛrɛ bɛ ka bonya a tɔ bolo i bɛ ka fasa dɛ fasa de ka da a bɛ yɛlɛ sa an d'accord donc Milmo an b'a ye i ka dɔnkiliw la i bɛ ladili kɛ i bɛ bilasirali kɛ i bɛ sira yira an bɛ fɛ ka min dɔn est-ce que Milmo bɛ fɛ ou bien ka mɔgɔw préparer maliyɛnw préparer a ka donni na politique la walima gouvernement la walima association créée la min bɛ se ka Mali dɛmɛ ka Mali lataa ɲɛfɛ Milmo bɛ ka o de kɛ wa walima Milmo bɛ k'a kɛ kun wɛrɛ ten dɔrɔn de. Ok donc o ɲininkali diyara n ye mais pour le moment nin wagati la k'a fɔ ko ambition wɛrɛ bɛ na politique ou bien un truc comme ça mais ce qui est sûr quand même min kan ka kɛ wagati min o bɛ kɛ ne t'o décider maa wɛrɛ t'o décider hadamaden de Ala de bɛ inspiration lana ale de bɛ i guider k'i bila fɛnw na mais pour le moment objectif ba min bɛ na o ye i association min fɔ Safa Safa ka bon bolo kojugu Safa bɛ ka bonya et ça s'organise bien le 9 octobre passé n t'a dɔn n'a ye une journée safazienne kɛ et la journée c'était pourquoi Safaziw a initié ne ka date de naissance le 9 octobre min bɛnnen don sabaninw fana ka jour ma donc an y'o kɛ jour ye tɔw bɛ anniversaire kɛ so fêtibaw mais Safaziw a décidé
an bɛ don de kɛ an taara anniversaire fêté orphelinat de la ka zamɛbaw tobi en même temps ka taa ni ɲɔw ni macaroni ni malow ni fɛnw ye kitiw finiw donc an bɛ fɛ safa ka kɛ o humanitaire de chaque année journée safazienne bɛ kɛ désormais mais fɛn min ka se ka fɔ ni Mali mago jɔra milimo la ka fɔ ko nin poste occupé ni b'a dɔn n bɛ se ka occupé n b'a occupé mais ni b'a dɔn fana n tɛ se ka occupé n tɛ taa ten dɔrɔn k'a fɔ ko wari bɛ yen parce que ne tɛ wari n y'o de fɔ ne ka objectif tɛ wari ye hali tɔw bɛ duwawu k'u yɛrɛ ye ko Ala wari di yan mais ne ka duwawu ye Ala hɛrɛ kɛ n ye parce que des fois Ala bɛ wari d'i ma bana b'i la a bɛ wari d'i ma den t'i bolo ainsi de suite mais ni ko Ala hɛrɛ kɛ n ye a bɛɛ b'o kɔnɔ hali n'a ma wari d'i ma wari sɔrɔ kun ye hɛrɛ de ye mais den b'i bolo i ka kɛnɛ i bɛ dumuni kɛ i bɛ circuler bien i bɛ si ka ɲa ne ka duwawu y'o de donc mais ni pour que ka conclure ni Mali mago jɔra milimo la fɛn fɛn na n'a bɛ malidenw intéressé u ka intérêt kɔnɔna la ni ne bɛ se k'a kɛ walahi n b'a kɛ voilà an bɛ safa ko kuma min yɛrɛ la Fayi condition jumɛn de bɛ yen nɔ mun de bɛ yen nɔ i kan ka mun de kɛ pour que ka se ka don safaya tɛ yan ou bien safaziya voilà ka kɛ safazi mais aw ma fɔ ko cɛmanw de ye safazi ye ko musomanw ye safazaw ye donc la bon n'i bɛ fɛ ka kɛ don comment dire safaziya la i kan ka mun de kɛ i man tɛ ka mun de kɛ. Bon, je pense que manager bɛ se k'o expliquer ka tɛmɛ ne kan olu de bɛ ka organisation kɛ u kan ka safazi o safazi bɛ identifier parce que Mali dɔrɔn tɛ Burkina Côte d'Ivoire fan bɛɛ fɛ donc u bɛ k'u identifier pour que ka ɲɔgɔn ye bon pour le moment carte bɛ ne yɛrɛ bolo mɔgɔw bɛ ka carte ta donc pour que ka kɛ safazi ye donc a kɔnɔna la na an kɛra kulu ye an bɛ se ka organisation minnu kɛ an ɲɛci ye min ye fasoko la an fana b'o kɛ c'est tout. C'est vrai. Voilà. D'accord. Mama voyez ça fa zati de. Aywa ma carte ta folo ko. Ma carte ta folo. Angata. Milmo. Ni a fɔra e yɛrɛ bolo. Ɲɛmɔgɔ ɲuman bɛ se ka Mali mara an bɛ don min na ko bi. Qualité jumɛn de kan ka k'a la? Ɲɛmɔgɔ min bɛ se ka Mali mara. A qualité fɔlɔ n'a kan ka k'i la o ye de i ka muɲu ka sabali. Parce que ni nana yɔrɔ kɔnɔ ka fɔ bɛɛ énervelen don donc f'i ka kɛ maa ye min sabalilen don ka se ka bɛɛ écouter donc a ɲɛmɔgɔ fana kan ka kɛ mɔgɔ ye i n'a fɔ n bɛ deli k'a fɔ cogo min depuis n ka combat daminɛ la jeune i kana kɛ maa minnu n kɛra 91 gouvernement ni fɛnw kɔnɔna la ou bien depuis 60 ne kɔni ka vision to olu ye ne ka vision ye maa minnu jeunesse bɛ minnu na minnu ma an ma deli ka minnu ye gouvernement fɛnw kɔnɔna la donc ne ka fɛn ye olu de ye n ka fukali ye olu de ye kosɛbɛ donc f'i ka k'o mɔgɔ sugu ye voilà donc et puis i ka kɛ rassembleur ye mais n kɔni bɛ kelen kɔni dɔn maa min n'a ma se k'a ka du rassembler o tɛna se ka jamana rassembler voilà o de la n b'a fɔ sɔn kɔnɔ n ko a y'aw kɔlɔsi ni min nana n'a ka birifini ye a y'o ta mais ni nana n'a ka kasange maa si ka n'o ta parce que birifini o bɛ fɛn fila ko fɔ birifini ye jeunesse ye fɔlɔ birifini ye sutura ye maa o maa sera k'i yɛrɛ sutura i bɛ se ka maaw sutura bon maa min yɛrɛ y'a yɛrɛ lebu n'a taara o ta an y'o k'an yɛrɛ la bon kasange o fana ye o kelen ye fɛn fila don kasange a bɛ siban yɛrɛ ko fɔ bon kasange a bɛ kɔrɔ fana ko fɔ donc maa min fana nana n'aw yɛrɛ b'a dɔn nin siga b'a la hali nin ka manda fɔlɔ in ye ne bolo o de ye Mali solution ye. Ok o faamuyara Milmo i nɛnina Mali ko la kosɛbɛ i ma se comment dire o m'i sɔrɔ k'i bugɔ de n bɛ taa ɲoro voilà mais en plus de ça i ye denmisɛnnin ye ni e kan ka kuma fɔ Mali denmisɛnninw ye Mali ko la e bɛ se ka mun de f'u ɲɛna bi. Bon ne bɛ min fɔ u ye a cɛmanw fɔlɔ u k'a dɔn k'a fɔ anw fana tun ye u ɲɔgɔn de ye denmisɛnnin fitininw minnu bɛ 14 ans ni 16 ans ni fo ka na 22 ans 25 ans an tɛmɛna nin bɛɛ fɛ bon un jour denmisɛnninya in bɛ jɔ carrément mais n'i sera maakɔrɔbaya la i b'i kɔfilɛ de parce que denmisɛnninya fɛn fila de bɛ yen fanga b'i la pour que ka ko fila de kɛ denmisɛnninya kɔnɔ
fanga bila ka tlonge ke mais fanga bila ka barake mais ne a choisi ka fanga ke ka tlonge ke ni corona na fanga temble ka barake ima donc le mieux pour eux fanga bila ka barake mais tlonge hali ni korola ibse ka tlonge ke donc 600 demisenia ibi barake wakati de la mo de fo karaki kono mo wati do bena se kalanye jona depuis na be fufula parce que son indoron état bena décès bena to privé uma donc depuis 600 na be fufula ni fantande il consacrer ka kalanga pour que chini kana nimisa ala ni muso ye jeune fille muso ka carrière aba suru ina fo malien ballon tanata ima ibe godon doni ndoron bebe singi ibla Kenya e wakati ni nkode Kenya e cheka ni wakati depuis wakati mna fari be ka commencer ka façon donc hali chekorobanu olu be singi ngata bien gena on donc beki ibla safa kelena pour que au moins mali be se ka kansa goy ñara don faran yoro kan e ko glor ni juin bla o fana balaw mais c'est vrai ou ben no ken kan bi ra fura ko musumanu ta kajuna be c'est clair musumanu yere be mimi ko chemanu sigami après mais parce que o fana bla o fara milmo ta ka globe la ka tikati ko ay juin bla d'accord ka jawjawu nu ko fana ata d'accord fara o famna wote melin ko fe milmo anya ka fo wati mina ido yara anyi nyini nga bingi do yara nga yimunkila ya yira ka fo de go mun nasila im masala mo ma o de yitoro ko sebe ya donc la nya famba fam yo la ka fo milmo ka masako ka bu milmo e badil la ka mu de finyene mi e milmo ere marqué ko sebe mi ya to milmo kera milmo e bi ma bo question jara en kojugu ne ba ma fin doron fonye ne ba ko bade ne kenyana e ko bade kunyana munu amase aka kuma bile parce que nyo de fo kuma la ngona on be fe anganya anga ke exemple ya ndum anga na galon tike ne ba be des fois mbe dima akoro ou be dima akoro abeka ko sugu doke yere bulu haramaden yere manga songa femin kun abode kun ibe anneni ibe senda senga ibe fen sugu beke un mois ba do karsa ini karsa be nyona mais karsa na e position sugu do la fo ni yoroni na ale de be yala no fe i hakli be karsa lawa karsa be ni chugula de i hakli be karsa lawa est-ce que karsa wole donc ne ba imbulo exemple nyana mambadi donc au delà chaque fois ni me ali conseil di musoma mais exemple tambaka voilà tabarakala milmo dengo kon na ko ni fere boli ay 3-0 ma de ko gashila kelenu sur la sabanu sur la I paf la nuk na ka ga sabanu anya wala ko sanin na tuguni do bare sur la milmo ne ko e be ka baloda e ke bude ke ya non te mais labani min nana ne nyo fana ke message de ala ka message parce que nga chikoroba fatura ama men fakoroba mi lamu ala ka hinala fatura doron 20 jours ne muso jigina akera chey depuis den ye doron directement den a ressemblance kera ina fo chekoroba bambagato donc nyere o kede ina fo ala ya kanune de ka atoda ngone am nyebe mil motade la mana jeta ka farne ni me nandu bobula sirdeni bon fa ga fo de ne ta ko de 2 semaines dans manager fana bakala no voilà ay lu ka trupu kadi akadi de janna ni de mo ngolo ay mo ganki terga nunu abana d'accord donc la familiali sur lo kuma na milmo ni ci ga jabula amiga manager fo no e desi amaka dingurani yere fene fu fene d'accord donc la musofo voilà e manimo ne de ntafo itabi bolo to itayi ku muso c'est vrai parce que nya dugu ya ci mangu ga sukon donc la ngabla ya wala milmo ini ci be akatu fene d'accord ne do ko ni awa donc la mesenga milmo di merci beaucoup aya c'est d'accord anta ante chenyina para sabali kon sa ante chenyina milmo be flana
a bɛ ɲɛnabɔ a b'i sɔrɔ yen i bɛ taa sɔrɔ so d'accord an tɛ se k'an tɛ ɲina an b'an dɛmɛbagaw fo ni olu y'an ka sponsor ye an ka sponsor fɔlɔ Teflecha jus pressé ale ni OTS ye aw minnu bɛ fɛ ka continuer ka ni émission dumanba in lajɛ aw bɛ se k'a lajɛ Renouveau TV sanfɛ dimanche o dimanche 19h wagati o redivision o ye mardi o mardi 18h ye n'a y'o bɛɛ lajɛlen jɛ a y'a lamɛn Renouveau radio so sanfɛ o bɛ bɔ jeudi o jeudi 19h wagati aw minnu bɛ fɛ ka RSHM Buzz émission sponsorisée aw bɛ se k'an wele 76 55 41 99 aw bɛ fɛ k'an ka t-shirt san ou bien casquette a y'an wele dɔrɔn 78 00 24 24 Milmo an bɛ continuer an bɛ fɛ ka se émission ban yɔrɔ ma mais halisa question dama damani bɛ yen mɔgɔw ko Lil tɛ Milmo la est-ce que mɔgɔ tɛ min bɛ fɛ ka Milmo ladege parce que an bɛ rappeur tɔw bɛɛ ye Lil karisa mais an ma deli ka Milmo ta ye Milmo ma deli ka fɛn yira an na mun na bon en fait ne ye mɔgɔ caman yira par exemple ni denmisɛnnin caman ye baara kɛ d'accord mais ne bɛ o Lil ko in yɛrɛ contre la parce que n bɛ a conseil di denmisɛnninw ma n b'a f'u ye tuma bɛɛ ni e kɛra Lil Milmo ye jamais de la vie i tɛ tɛmɛ Milmo la parce que chaque fois mɔgɔw bɛ kɛ Milmo k'i fa de n b'o conseil d'u ma chaque fois denmisɛnninw ma n'i bɛ na kana sɔn jamais k'a fɔ ko Lil karisa n'i kɛra petit karisa Lil ye petit de petit karisa donc ni karisa tɔgɔ fɔra non a fa de ye karisa ye alors que ne b'a f'u ɲɛna kana kanu ka kɛ Milmo ye ni i y'a kanu ka kɛ Milmo ye Milmo danna yɔrɔ min i bɛ dan ye mais kɛ i yɛrɛ ye peut-être Milmo ma se yɔrɔ dɔ la i bɛ tɛmɛ donc de fait que u tɛmɛna ne fɛ k'a fɔ ne de ni karisa ye nin kɛ n ye nin conseil d'a ma n ka tila k'a tigi ye fo sanfɛ o ka di n ye trop ne ni Palmer ninnu ye baara kɛ ne tun bɛ jouer ni Palmer de tun bɛ n ka baki ni fɛnw kɛ ni denmisɛnnin caman dama wani bɛ yen nɔ dama n bɛ conseil dɔ ma tuma bɛɛ i ma n yɛrɛ b'u kɛ n ka liliw de mais pas officiel k'a fɔ parce que n'i y'a da u tɔgɔ kan u bɛ kɛ petit de i ma donc o conseil denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ presque n bɛ se ka baara fɛn fɛn kɛ k'i dɛmɛ n bɛ i dɛmɛ o sira kan n ka porte dayɛlɛnnen n'u bɛɛ ye mais k'a fɔ de ko n bɛ dɔ ta o tigi ka to sakita la nɔfɛ ko Lil karisa ou bien Lil karisa non ne bolo o ye hasidiya de ye o ye ka mɔgɔ exploiter ne bolo ma o ye ne ka faamuya ye mais n bɛ se ka dɛmɛ fɛn fɛn se maa o maa ma n bɛ o di conseil la maaw bɛ min dogo i la n b'a f'i ye suya tɛ ni i amuser i ka kɔrɔ fɛn dɔ bɛ e bolo ala ye fɛn dɔ di e ma a m'o di ne ma a ɲini i k'a labɔ dɔrɔn et puis voilà i bɛ tɛmɛ hali Milmo kan ok an bɛ fɛ ka dɔn projet jumɛn ni jumɛn bɛ Milmo bolo bon projet min bɛ yen pour le moment n'an kumana sisan kan o ye album ye album in kan ka bɔ mais an y'a kanu ka album bɔ ni n ka recueil de poèmes ye recueil de poèmes parce que n bɛ poème fana sɛbɛn les mélodies malades i ma donc les mélodies malades poèmes ne don groupage de poèmes non a bɛ kuma Mali situation kan a bɛ kuma amour kan a bɛ kuma fɛn bɛɛ kan parce que sɛbɛnni ka di n ye littérature ka di n ye kojugu donc n bɛ fɛ k'o accompagner n'o ye o ye album projet ye donc n ye min fana fɔ ni album bɔra an kan ka tournée in kɛ pour rassembler les Maliens Milmo kana na kɛ silamɛri ye dɛ bon ni islam ne don nin bɛɛ b'a la i ma an ka taa d'accord Milmo ka kumakan laban k'a lase a kanubagaw ma ani RSHM Buzz kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma bon k'aw yɛrɛ fo foli belebele la o diyara n ye ma i mana fɛn fɛn kɛ hali kuranɛ kɔnɔ o fɔlen don suraw kɔnɔ faman ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin i mana ko fitinin ɲuman kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ i mana juguman fitinin kɛ i b'o de tɔnɔ sɔrɔ donc ne bolo maa n'i nana diɲɛ na i kan ka se ko fila la soit i ka se k'a tiɲɛ soit i ka se k'a dilan n'i bɛ se k'a dilan peut-être fɛn tiɲɛnen e bɛ kɛ sababu ye k'a dilan mais ne tɛ se dilanni yɛrɛ n'i bɛ se tiɲɛni de la peut-être tiɲɛniba plan kolonba dɔ bɛna kɛ i bɛ se k'o tiɲɛ donc mɔgɔ i ka se nin fila dɔ la donc voilà aw bɛ ka min kɛ ne bolo
Mali rap dɛmɛni don kojugu Mali artistes dɛmɛni don kojugu k'aw fo kosɛbɛ donc ka safaziw bɛɛ lajɛlen fana fo n yɛrɛ bolo bɛɛ tɛ se ka kɛ safazi parce que n bolo pour que i ka an ka dimension faamu il faut que i ka kɛ fɛn dɔ de kɔ mɔgɔw ka yeta tɛ kelen mais minnu jɛra ka kɛ minnu bɛ safakulu in kɔnɔna la n kɔni b'o jate minɛ k'a kɛ parce que mɔgɔ min n'a bɛ ka f'i ye ko cɛ n'an ka taa n diya ani min bɛ ka f'i ye n ka cɛ n'an ka hakili to an yɛrɛ la généralement min ko n'an ka taa n diya i ka teli ka taa yen mais denmisɛnnin minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ safaziw ye na an ka an yɛrɛ dilan n b'olu de fo kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan parce que peut-être an ka yɛrɛ dilan o ka gɛlɛn bi mais sini c'est eux qui seront les victorieux. Voilà. Donc nga foli be bɛɛ lajɛlen album Eternal Safa ani dafalen min yɛrɛ ko way ko inspiration bana peut-être n'a invité a ka album san hal n'a yɛrɛ ma san peut-être a ka san ka da fa ma parce que mɔgɔ kelen ma mɔrɛ mɔgɔ caman de y'a fɔ voilà donc a tɛ se ka nɛnɛ foyi tɛ se ka nɛnɛ a kɔnɔ ko dɔnkili da in tɛ ko laban ta ye cɛ ko n ka bila n ka dɔ wɛrɛ kɛ nin bɔra n ko n bɛ sen na taama surun cina kuma caman ko n ye mɔgɔw sɛgɛn ko n ka sanga tɛmɛ a fɔ u k'u jɛngɛ ni n ka safaziw bɛ ka safa tile inside. D'accord. Milmou, ni mɔgɔ min mago bɛ e la sisan baara ta fan fɛ ou bien ka don safaziya la i bɛ se ka i lasɔrɔ numéro jumɛn na? Bon, ni mɔgɔ min mago bɛ Milmou la i bɛ manager wele 79 02 27 23 mais ni mago bɛ ka don safa la i bɛ se k'o numéro kelen wele mais i bɛ se ka safa président wele 73 24 96. D'accord. Voilà. Donc ni nin fɛnɛ dɔrɔn Milmou tɛ jɛ. Donc cogo si la. D'accord. Ka clé net. Problème pas là. Merci beaucoup Milmou. Merci. Ma foli bɛ bɛɛ ye. Ma ko i bonyana. D'accord. Merci beaucoup para. Nya bani. Aya bɛ fɔ. Nya bani a bɛ fɔ. J'espère que mɔgɔw y'a bɛ faamu. Mabou. Merci beaucoup. An tɛ sɛgɛn tɛ ɲina a ye continuer a ka abonner RHM Bezu réseaux sociaux bɛɛ lajɛlen na Facebook, Instagram, Twitter olu n'u ɲɔgɔnna caman aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. te flesha te dɔnbangana ni te minbaga bɛɛ bɛnnen don a kan ko te flesha de ye a dan ye tew la sanada jagokɛla de bɛ nisɔndiya n'a ka tɔnɔ sɔrɔli ye nga sannikɛla ka wasa ni tɔnɔ kun ni kun ye fo tew la dankɔrɔba te flesha a tamasere ye kalakisɛ de ye a feerebaga a sanbaga a n'a minbaga bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya te flesha k'a dilan k'a lasago ka diya kɛ ani tɔw cɛ danfara ye k'a sɔngɔ nɔgɔya wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ te flesha hey a foronko kelen kɛ i ka ngalon bɔnda jus pressé an ka yiridenw bayɛlɛmalen k'a dilan k'a ɲɛ k'a timiya k'a nafa caya k'a sɔrɔ ɲagami t'a la kasa t'a la k'a lasagon karton kɔnɔ k'a bila a minbagaw sago la furusirikɛyɔrɔ ni kɔɲɔyɔrɔw la sumukɛyɔrɔ ni denkunikɛyɔrɔw la aw ye aw wasa don jus pressé la jus pressé k'a dilan k'a diya k'a suguya caya i n'a fɔ orange ni orange light cocktail ni cocktail light pomme ni ananas ananas coco ni ananas gingembre mangue ni mangue passion ka fara goyavu kan jus pressé a ka di a sɔngɔ ka nɔgɔ wa a feereta bɛ yɔrɔ bɛɛ jus pressé minbagaw ni sɔnsuma ani dususuma ayi kuraminanko kɔni dɛw togoda ani duguba kɔnɔ ka sabu kɛ a kuranama a n'a pano solaire a kuraminanw dasi bɛ yɔrɔ kelen bew min na Ousmane Tarawele si Sawanɛ OTS ampoule réfrigérateur congélateur batterie téléviseur a kuranama a n'a pano solaire lama nin bɛ dasi bɛ ye ka taa se a ka arajow ma lampadaire a kuranama n'a pano solaire lama humidificateur nin bɛɛ lajɛlen bɛ yen a caman ba sanda ani dɔgɔdɔgɔnin zanda OTS Ousmane Traoré si Sawanɛ a cokolen filɛ nin ye daba naani na immeuble Touré la boutique numéro 23 ani 24 Bozola rue Balakale kɔnɔ ngoloninakaw a b'a sɔrɔ yɔrɔ min na Bomoli sugu kɛrɛfɛ don te coyi kɔndɔrɔni sanɛ ta sera dala n'i ye numanbolo lajɛ saradala kolonba jokun bɛ ye n'a mago jɔr'u la a bɛ se ka weleli kɛ 77 50 50 89 wali kelen 66 22 44 55 76 97 39 45 bɛ yen a bɛ se ka 76 21 53 03 fɛnɛ kɔngɔ